आज बलदेव मंदिर दर्शन आम से मेहंदीपुर से दुकानी कर हनुमान मंदिर पिठा माने केन्द्रापड़ा छड़ा ना केन्द्रापड़ा छड़ा पोटली पिठा कौट हो पुरी रे ना केवल बलदेव भोग हो ना रसावली हाँ देखिए गले पोटली पिठा पूर्व दिन दीपावली हो ऑटो उठा बड़ा बड़ा काम फोन टा करते माइंड डाइवर्ट हो गला गोटे तुलसी आगे चढ़े आसनी से मन नहीं कि पोटली पिठा माने पुरी रे जो सेपट जो ये है सेठी पोटली पिठा है ना एटा मंडप सर पापड़ी भोग मंडप ना
କହନ୍ତି ଡାଳିମ୍ବ ଗୁଳି ଭୋଗ ନା ଡାଳିମ୍ବ ନା ଆମର ଏଠି ପୋଟଳି ପିଠା ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ପୋଟଳି ପିଠା ହୁଏ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼େ କେଉଁଠି ହୁଏ ପୁରୀରେ ବି ହୁଏ ନା ପୋଟଳି ପିଠା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଶେଷ ଦିନ ପୁଣି କାଲି ଖାଇବୁ କିରେ ନା ପେଣି ଖାଉନ ମୁଁ ସେଇଠି ପୋଟଳ